Kinahanglan ka magtigom og kwarta tungod kay palautang ka, okay? Palautang man ka. Yung adlaw mga mananapno, so karong adlaw tudluan ta mo kung nganong kinahanglan ka magtigom og kwarta. So, number 1, kinahanglan ka magtigom og kwarta tungod kay palautang ka, okay? Yaman-yamanan ka lagi sa mga stories mo, no? Tapos pag siningil ka sa personal, hindi ka magilap. Ano ba yung utang mo sa akin? Donation na lang ba yun? Palautang man ka. So magtigom juga kwarta kay grabe na hindi abot sa Judith, magkasalabuang na pug pangitag kahiraman, di ba? So makahiram ka, makabayad ka sa Judith, so mini imong utang is steady. So garin nyo lang ang debt para dago na pod. So number 2, magtigom kag kwarta kay dako kag kaon. So dako kag kaon ay salig sa imong mama ha. Dako kag kaon. So dapat magtigom kag kwarta para in case nga nakay maibugal nga pagkaon, mapalitin mo tanan, dili ka magsalig or mangayo or magsigig pang libre sa mga barkada. Maga kag naong kung sige kag pang libre, huwag kag lawas, okay? O ang number 3, magtigom kag kwarta para magpasuya sa imong mga basher. Kaya daghan kag basher, kailangan ipakita nimo sa ilaha nga daghan kag kwarta, at least kung sitahon ka nila makaingon ka nga o ako aning kwarta, so ikaw mag-ibog lang kada. So mauna ang tulo ka mga importante nga tips para nganong kinahanglan magtigom jud kag kwarta. So sunod na pod, abangan nato ugma kung unsa na pod ang mga tips nga makatabang sa inyong kinabuhi o sa para makalambo sa imong kaugmahon. That's for today's video. See you tomorrow.